welcome everybody. Hari ini gue mau ngomongin tentang nude lipsticks. And what better way to start this new Mima Anggi channel than to talk about something that I really like. Dan salah satu makeup product yang sangat-sangat gue suka adalah nude lipsticks. So, without further ado, gue ada 9 tepat ya. Gue ada 9 lipstick yang mau gue omongin hari ini. And supaya kita nggak lama-lama, let's just start. Now, bear in mind kalau yang akan gue omongin hari ini adalah traditional bullet lipsticks. Kenapa begitu? Karena memang gue lebih sering pakai lipstick yang seperti ini ketimbang model-model liquid lipstick atau lip gloss. Dan kalau misalnya gue masukin liquid lipsticks dan lip gloss juga, nanti video ini nggak akan habis-habis. So, kita langsung mulai aja. Kan lipstick yang pertama, which is from a local brand, which is this one. This is from Made by Runa Beauty yang namanya Swipe Right. Jadi lipstick ini adalah brand lokal dan kayaknya memang ini juga banyak yang ngomongin karena just look at the packaging. Packagingnya itu sangat-sangat cantik dan unik karena kan biasanya kita kalau misalnya ngelihat lipstick itu ya kayak gitu-gitu aja kan, warnanya putih, beige, black gitu kan. Tapi kalau yang ini tuh really unique. And it's really pretty, and I love the moon emboss di sininya. This is one of the creamiest lipstick that I have ever tried. Dan warnanya sendiri itu it's on the peachier side. Jadi dia ini memang cocok banget untuk skin tone, untuk banyak skin tone orang Indonesia. And yang tadi gue bilang, it's so creamy. Kalau gue pakai di lipstick itu kayak kepleset, and it's not matte and it's not glossy either. I think it's in between. Ini ya kayaknya satin. And then move on to the next lipstick, yaitu dari Pearl and Darling. Ini juga I think not many people talk about this brand. Gue sendiri juga nggak tahu kalau ada brand ini kalau misalnya gue nggak ke Goods Dep waktu itu. Jadi gue emang waktu iseng-iseng ke Goods Dep, terus gue swatch and I fell in love instantly sama warnanya. Packagingnya juga lucu, kayak gini. Gue udah nggak ada lagi kemasan luarnya, tapi juga itu kemasan luarnya keren banget. And about the color itself, dia beda sama Made by Runa. Kalau yang tadi Made by Runa itu peachier side of nude spectrum, kalau yang ini pinker side of the nude spectrum. As you can see on the swatch. Jadi memang gue lebih sering pakai ini kalau misalnya gue lagi pinky or more on the cool tone makeup look. Dia lebih matte, pigmentasinya lebih tipis. This is one of the more comfortable matte lipsticks that I've ever tried. Okay? Next one dari brand lokal juga, and of course semua orang udah ngomongin ini. Ini juga brand yang kayaknya brand lokal favorit semua orang Indonesia, yaitu dari by Lizzy Para. This is a BLP Lip Bullet in Pavlova. Oke, gue nggak usah terlalu banyak ngomongin soal packagingnya. It's so cute, and the formula itself, it's really nice satin lipstick, so it's not matte and it's not really sheeny or glossy either. Tapi ya dia memang in between dan rasanya itu kayak apa ya? Dan rasanya itu ya nyaman banget. Kalau misalnya gua nggak tahu, if I didn't know better, mungkin gua akan mengira ini bukan brand lokal. Tapi of course gua tahu ini BLP, ini punyanya Kak Icil ya. Dia ini perfect mix between pink and peach. Jadi I wouldn't call it neutral ya, nggak netral juga, tapi dia ya cocok aja dipakai untuk macam-macam look gitu. Jadi nggak terlalu pink, nggak terlalu peach, emang right mix gitu. Dan kesannya kalau pakai lipstick ini tuh bener-bener kayak anak manis. Now let's move on, kita ke luar negeri dikit gitu ya. Kita ke agak-agak melenceng ke luar Indonesia, tapi nggak jauh-jauh, kita ke Filipina. Of course you would know what I'm talking about. Ini adalah brand Filipina yang udah diomongin oleh seluruh dunia. This is a Sunny Face, they in the color nudist. Nah, gue mengerti mengapa so many people love this. Kenapa dia adalah brand Asia yang bisa
bisa ke Amerika dan di endorse oleh banyak banget selebriti, even Rosie Huntington-Whiteley mau collab sama dia ya karena memang ini one of the best lipsticks that I've known gitu. Jadi formulanya aja tuh out of this world. Dia matte, dia matte tapi dia apa ya, ringan banget nggak, dan hydrating banget, nggak bakal kayak, do you know that feeling when you're wearing lipstick and nggak lama setelah itu bibir lo kayak bocel-bocel kering-kering gitu? You wouldn't get that with this. Dan it's really really nice, it's really really comfortable. Terus warnanya sendiri unik, jadi dia adalah nude, tapi nude-nya itu lebih ke yellowish. Okay, I know that doesn't sound tempting, yellowish nude gitu, tapi trust me, somehow it's really really natural. Warna nude sendiri adalah salah satu warna nude di antara sekian banyak range-nya, dan gue tahu for one thing kalau dia punya range nude yang banyak banget, nudish collection if I'm not mistaken, so you would find your perfect nude in the range, and if you really love lipstick you should try this gitu ya. Okay, now moving on to the next lipstick adalah MAC Lip Tensity Doe. Ini adalah range-nya MAC yang memang fokusnya itu di pigmentasi, in color saturation. Jadi memang dia warnanya itu sangat-sangat pigmented, and I think what's so unique about this formula adalah dia itu the texture is like a gel. Jadi pas kita pakai di bibir itu kayak gel yang meleleh di bibir. Jadi warnanya sendiri itu adalah warna brownish nude, and it's really really natural on your lips. It's really pretty. Okay, lastly is the lipstick from ColourPop yang namanya Ariel. Jadi si ColourPop ini ngeluarin series Disney Designer Collection yang lipstick-lipstiknya itu diberi nama sesuai nama-nama princess. Dan si Ariel ini adalah yang paling light warnanya. Tapi walaupun dia light, dia itu really really peachy, I dare say ya. Dia adalah warna, di antara semua yang gue omongin hari ini, dia yang warnanya paling kelihatan, paling jreng gitu. Jadi dia nggak langsung yang nude banget gitu, dia ada warnanya, but it's light. Ada warnanya tapi light. Jadi I would still categorize this as nude, as you can see from the swatch. But yeah, it's so pretty, and formula wise I don't have to say much, tapi ColourPop ini memang sangat-sangat creamy dan pigmented. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu lipstick yang udah masuk kategori harta karun gue gitu. Jadi emang ini adalah lipstick yang menurut gue adalah the most beautiful and collectible lipstick if you are a makeup lover, especially if you are a lipstick lover. Oke. Yang pertama mau gue omongin itu adalah si ini, Pat McGrath lipstick in Donatella. Ini dia termasuk yang Luxe Trans formula, jadi bukannya Matte Trans. Nah, Luxe Trans formula ini adalah formula yang lebih ke creamy, lebih ke glossy even. Terus nggak usah diomongin lagi soal pigmentasinya, itu juga langsung keluar BAM One Swipe Pigmentation. It glides on like you skate on ice. Terus comfortable-nya juga pasti comfortable. Ya, of course it's Pat McGrath. Terus warnanya itu dia leaning towards taupe, alias dia menurut gue pale banget karena dia nggak terlalu banyak unsur-unsur pinkish atau peachy-nya gitu. Jadi memang kita kalau pakai ini emang agak tricky dengan makeup look-nya, harus dipakai gimana caranya kita matchingin makeup look-nya dengan lipstick ini supaya nggak terlalu pucet-pucet amat kelihatannya. But apart from that, warnanya juga warna yang mengingatkan gue sama Victoria Beckham atau Meghan Markle yang you know that elegant nude that they often wear. Nah itu this kind of shades, and the lipstick itself is wonderful. Okay, next one is the Charlotte Tilbury Kissing lipstick. Ribet banget yang ngomongnya ya, kissing lipstick. Yang ini memang khusus dibikin inspired by J.K. Rowling, the writer of Harry Potter.
Of course, I have to collect this. Apalagi dia juga warnanya nude. It has one of the prettiest packaging. Terus, oh iya gue juga, sorry, balik lagi ke PMG lagi ya, nggak apa-apa ya. Gue cuma mau ngomongin kemasannya si PMG ini berat banget, kelihatan banget hefty dan mahalnya. Terus, ini detail yang nggak penting sih, tapi menurut gue, I have to talk about it, yaitu adalah, ini adalah lipstick yang bibirnya akan selalu kelihatan ke orang kalau lo pakai gitu. Jadi when you wearing this, no matter how many times diputer gitu ya, gimana pun diputernya, si bibirnya ini, si logonya Pat McGrath ini akan selalu menghadap ke penonton. Jadi orang akan tahu, oh you're wearing Pat McGrath. It's a really good pansos lipstick kalau kata teman gue. Ya udah sorry ya, balik lagi karena kita lagi ngomongin packaging, balik lagi ke si J.K. Rowling. Ini dia cantik banget, dia juga gambarnya yang bintang-bintang gitu. Ya, really magical. Terus warnanya sendiri nude, of course. Nude yang peachy. Dia lebih ke peachy side. But not too peachy kayak, not as peachy as Colourpop Ariel atau Made by Runa ya. Jadi memang peachy yang pas banget deh. It's so pretty. Formulanya juga kayak meluk bibir. It's as if you are making a lot of effort in putting on your lipstick gitu loh. Seakan-akan lo tuh pakai lip liner, terus lo pakai lipstick lagi, terus lo pakai lip gloss lagi di atasnya. So it's really multi-dimensional lipstick. It's really nice. And last lipstick finally is the Lisa Eldridge lipstick in Velvet Fawn. First of all, while some of these lipstick may cost half of your eternal soul, tapi what you're getting itu nggak hanya a good pigmentation or a comfortable formula or a great packaging. I think you're also getting the experience of collecting these lipsticks. Nah, untuk si Lisa Eldridge sendiri, she's not new in the industry. She's one of the most estimated makeup artists. Jadi dia put a lot of thought in it gitu. Dari mulai packagingnya yang vintage tapi modern, terus ininya gitu penampakan dari lipstiknya sendiri, I hope you can see it, tapi dia tuh kelihatan kayak kain. Lipstiknya tuh teksturnya bentuknya kayak kain. Dan itu gue tahu bikinnya nggak gampang. And oh tuh, dia packagingnya juga magnetic. It's so nice. Jadi memang it's the experience of having this gitu ya. Memang ini once in a lifetime lipstick. Terus formula wise, I can only say it's beyond explanation. Maksudnya out of mind banget, nyaman banget. It's matte but it's soft matte. It's also one swipe pigmentation. Terus tahan lama, nggak ya pokoknya no complaints at all about this lipstick. Terus warnanya sendiri juga, in a word, it's perfect. It's neither brown, neither beige, neither taupe, neither pink, neither pink. Tadi bilang pink atau peach ya. Pokoknya dia itu nggak di mana-mana gitu. Jadi itu kayak perfect aja gitu warna ini di tengah apa. When you're wearing this, it's like you're wearing the perfect nude. And it goes not just for me, I'm sure it's for everyone. So, yeah, if you're still on the fence of getting Lisa Eldridge lipstick, if you have the opportunity, I think you should get it. It's really a once in a lifetime lipstick. Okay? Kayaknya segini aja dulu ya. Kalau misalnya lebih panjang lagi sih bisa, cuma kayaknya udah cukup. What I'm trying to say is that I am recommending these if you're looking for a new nude lipstick. And semuanya favorit gue, semuanya kesukaan gue. So yeah, I think that's all from me. Thank you, bye-bye.